क्या बात है. चलो, sing along if you know the song, okay? Come on, make some noise for Moonu on the keys. चलिए एक साथ on the beat. Can you clap together on the beat? सब एक साथ ताले बजाएं. Come on, Tripura. Come on, Agatala. Come on, Winapur. Na 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 na. Listen to me. Now. That's what it is. क्यों ना हम तो चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे. चल भटक लेना बाबरे. जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे. चल भटक लेना बाबरे. आओ में इन चमचमाती अदाओं में टुकुर टुकुर तू देखे क्या क्या तेरा हाल बाबरे. लाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में. चल भटक लेना बाबरे. क्यों ना हम तो चले जिंदगी के नशे में ही धुत सफेरे. चल भटक लेना बाबरे. इन गुनगुनाती फिजाओं में सरसराती हवा बात करता. तू देखे क्या क्या तेरा हाल बाबरे. खर्च करना तू लफ्ज़ खर्च हम करेंगे. नज़र के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियाँ यूं तोड़ेंगे. मियाँ की मस्त बातें फिर करेंगे. न हर्फ खर्च करना तू न हर्फ खर्च हम करेंगे. नज़र की स्याही से लिखेंगे तुझे हजार चिट्ठियाँ. खामोश झिड़कियाँ तेरे पते पे भेज देंगे. सुन खनखनाती है जिंदगी रे. हमें बुलाती है जिंदगी. जो करना है वो आज कर. क्यों ना हम
पहचानी राहों की परे, चल भटक लेना बाबरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, टुकुर टुकुर। क्या बात है, आप लोग गा रहे हैं क्या? एक और बार गाएंगे क्या? Tanmay, just the drums and the keys, okay? One, guitar you can also give. 1, 2, 3. क्यों न हम तो चलेटे, चल। क्या बात है? क्यों फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों की पहली, चल। इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में लुके हुए। All right, make some noise. क्या बात है त्रिपुरा? अच्छा, एक गाना है जो फॉर ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हु आर सिंगिंग, आई कुड हियर द गर्ल्स मोर। लड़के ज़्यादा गा रही है लड़कों से, क्या हो रहा है? सो एक खूबसूरत गाना फॉर लड़कियों के लिए गा रहे हैं, एक खूबसूरत मोहतरमाओं के लिए, फ्रॉम ए मूवी कॉल्ड कारवां, ठीक है? और गाने का नाम है हार्टक्वेक। अर्थक्वेक होता है ना, तो इश्क होता तो दिल में हार्टक्वेक होता है, कह रहा है। तो ये गाना शायर है, कवि, वो जो कैरेक्टर है, जो किरदार है मूवी में, वो बोल रहा है कि ये मेरी शायरी में दम नहीं है लेकिन दिल में दम है, प्लीज मेरे से इश्क कर ले, वो कह रहा है। सो दिस इज फॉर ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मोहतरमास, द सॉन्ग कॉल्ड हार्टक्वेक। इफ यू नो, सिंग अलोंग। मेरी शायरी भी ज्यादा डीप नहीं, तुझे जो देखा कायनात हिला, मानो जैसे यहाँ हार्टब्रेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। ऐ मोहतरमा यूं ना शर्मा, मैं आशिक हूँ, कोई क्रीप नहीं, ऐ हुस्न परे यू डोंट वरी, मेरी शायरी भी ज्यादा डीप नहीं। कहना तेरा मेरा कनेक्शन तो है ना, यूं नो ना संग है रहना, क्योंकि तू मेरी रूह का हो गहना। कितनी लवली ये रात तुम जो हो मेरे साथ, बन गया इश्क का कारवां। जब से देखा मुझे ये क्या हुआ, सा ये हार्टब्रेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। ये समा
से देखा मुझे क्या हुआ, उफ भयानक सा ये हार्ट ब्रेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। ऐ मुहतरमा यूं ना शर्मा, मैं आशिक हूँ कोई करीब नहीं। ऐ हुस्न परे यू डोंट वरी, मेरी शायरी भी ज्यादा डीप नहीं। थैंक यू। अलग अलग तरह के गाने गाएंगे हम, फिल्मों का गाना गाएंगे, कुछ खुद के गाने गाएंगे, कुछ पुराने गाने गाएंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, हम लोग मोस्टली हम आसाम से ही हैं, बैंड सारा बॉम्बे में रहते, बट नास्टिया इज फ्रॉम रशिया, लेकिन रशियन है लेकिन इंडिया की है ये तो। सो क्योंकि हम आसाम से हैं, आई जस्ट अभी रिसेंटली मैं वी लॉस्ट वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर and a brother and a friend and you know one of the biggest voices of Indian cinema also, I think, Zubin Garg. So unke liye I just want to sing a song for him, है ना। it's a beautiful song from a beautiful movie. मुझे दो चार गाने, मेरे बहुत पुराने दोस्त थे मेरे, कभी एक दूसरे के हमने गाने नहीं गाए, बट जो याद है एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो गाना चाहता हूँ। and if you know the song, please sing along. Thank you. जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, सजन अचल शराबो जो होवे, सजन असुअन में क्या जोड़ो होवे। सजन अचल शराबो जो होवे, सजन असुअन में क्या जोड़ो होवे, क्या जोड़ो होवे अपने जिया में। मन तो मराए
थैंक यू। आप लोगों ने एक नई अच्छा गाने गा ही रहे फिल्म के, तो एक नई मूवी आपने देखा? किसी ने एक मूवी कॉल मेट्रो इन दिनों देखी है? ओके, सो कितने लोगों ने मेट्रो इन दिनों देखा है? ओके, जिसने भी देखा है उसने फिल्म पे मुझे देखा ही होगा। काफी कूल लग रहा था कि नहीं लग रहा था? ओके, क्या बात है। सो आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, इट्स अ न्यू सॉन्ग, इट्स कॉल्ड, आप गा लोगे, आपको शायद पता है जिन को, तो मोहब्बत का गाना है कि अब कायदे से मोहब्बत हुई है मुझे, ठीक है? क्या बात है, सिंग अलोंग। जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्हीं से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्हीं से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद ही का दुखाया। क्या बताऊं दर्द लेके कितनी राहत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। Some of you already do light on the phone, just switch on. बहुत लोग तो कर रहे हैं, बाकी लोग भी कीजिए। 2, keep swinging and then I'll sing with you. क्या बात है? ठिकाना जहाँ तुम्हारा वही घर है मेरा, कहाँ जहाँ तुम्हारा वही घर है मेरा। तुमसे कहीं जुड़ा कहीं से टूटा, कहीं मिला कहीं से छूटा, छुपा सके तुमसे कुछ ना, भले कहो मुझे कुछ उठा। करार की तुम्हीं वजह हो, कभी लगे तुम्हीं सजा हो, तुम्हीं से तकलीफें भी तुम्हीं तो मजा हो। पहले से भी और प्यारी अब ये हालत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तुमको खो के गई फिर से पानी की जो, लग रहा है अब one more time। तुमको खो के फिर से पानी, लग रहा है अब क्या बात है त्रिपुरा, आज तो मोहब्बत हो गई आपसे। क्या बात है। वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्व्स। खुद के लिए एक बार ताली बजा दे, इतना अच्छा, इतना सुर में गा रहे। मैं एक गाना फिल्म से हट के गा रहा हूँ, खुद का गाना है, और वो रिक्वेस्ट होता है हर जगह जहाँ जाता हूँ, थोड़े से जेंजी और थोड़े नए लोगों का रिक्वेस्ट है। ये गाना है कि मुझे कैसे पता ना चला
कि तू मैनू प्यार करदा है। यहाँ भी थोड़ा बहुत पता चल गया है तो अच्छी बात है। प्लीज सिंग अलोंग, ओके? मुझको न आई नजर, तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई न खबर। मेरे अलावा जान गए सब मुझ पे तू कितना मरदा है। मुझे कैसे पता न चला कि तू पता न चला कि मेरा इंतजार करना है। मेरे अलावा जान गए सब मुझ पे तू कितना मरदा है। मुझे कैसे पता न चला कि तू मेरा प्यार करना है। मुझे कैसे पता न चला कि मेरा तेरे बाद तुझको हम ढूंढते हैं, राहों से तेरा पता पूछते हैं। मिलते हैं जो प्यार में आंसू, रब जाने क्यों नहीं सूखते हैं। दूरियां ये तेरी छूने लगी है, जीने से मेरा कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार। मुझे कैसे पता न चला मेरे अलावा मुझ पे तू। मुझे कैसे पता न चला पता न चला कि मेरा इंतजार करना है। Thank you so much.
अच्छा, सो एक हम आपको गवाना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा गा रहे। इतने में इतना शॉर्ट किया तो अच्छा ही गाएंगे लग रहा है। हम जब बाहर होते हैं तो सब लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के सब लोग गाना गा सकते हैं, सब लोग गिटार बजा सकते हैं, क्यों? ऐसे है सरस्वती हमारे यहाँ और बचपन से सब थोड़ा ना थोड़ा गाते हैं। तो आज गाने के लिए तैयार हैं? तो ये एक राग है, ये जैसे राग कॉल यमन, ठीक है, शाम के वक्त का राग है और आप लोग बहुत अच्छा गाएंगे, मुझे समझ में आ रहा है। सो जस्ट रिपीट, मेरे साथ रिपीट करें। आर यू रेडी? चलिए मेरे साथ। निरे गा गा रे नि धा, निरे गा म पा पा रे गा रे निरे गा रे सा, निरे गा म पा मा दा नी। पीपल एट द बैक, पीछे वाले आप गा रहे हैं कि नहीं? मा दा नी नी दा पा मा दा नी दा सा, सा ने सा नि धा नि धा पा धा पा मा पा म गा मा गा रे गा रे सा। क्या बात! निरे गा मा पा, निरे गा मा पा पा मा गा रे सा, निरे गा मा पा। क्या बात! ये बात! तो इस राग पे आधारित एक धुन है, एक छवि में, एक मूवी में मैंने गाया था। देरी रा दरी रा 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 रा, दरी रा 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 रा, दरी रा 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 रा, दरी रा 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 रा, दरा री रा 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 रा, दरा री रा 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 रा, दरी रा 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 रा, दरी रा दरी रा 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 रा, दरी रा 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 रा। La la
तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरा ये सूझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे So nasty on the flute. तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तूने मुझको है चुना है मेरा मिल जाए शामों की तरह ये मोह मोह के रागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गे जैसे एक नया सपना ये सब बेपरवा बन पहले तो न था खाली राहें हम मुँह ले जाए पहुँचे कहीं तो बेवजह गाएंगे क्या ये मोह मोह के तेरी कोई टोह टोह है रोम रोम है रोम रोम people outside at the back चलो एक और बार ये मोह मोह के रागे कोई टोह टोह ना लागे
किस तरह गिरा ये सूर्य है, रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मुंह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं। क्या बात है। एक और फिर मेट्रो इन दिनों का गाना गाओ क्या? मुझे मन कर रहा है, बिकॉज ये आई थिंक इट्स ए गुड ऑडियंस एंड यहाँ ऐसे गाना अच्छा। तो एक गाना है जो 2 वर्जन है। एक जो पहला वर्जन था अरिजीत ने गाया था, प्रीतम दा ने म्यूजिक किया है, और मेरा दूसरा वर्जन मैंने किया था, उसको बोलते हैं मूड शिफ्ट। तो गाने का नाम है ज़माना लगे, और आप लोग प्लीज़ गाइएगा साथ में। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, ज़माना एक दफा माना मेरी ही खता है, एक दफा कल हम पे जो फिदा था अब खफा, यूं ही ना बेरुखी रग यूं ही दर्द सीने में उठ रहा है बार, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफा है, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफा है, कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे। ज़माना Please sing along with me, okay?
तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई, कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। तुम्हें भुलाने में मुझे ज़माना बहुत दूर है, ज़माना तुम्हें भुलाने में ज़माना Thank you so much. I think the Honorable Minister wants to show us some love. So we have to take a break for 2 minutes. हेलो हेलो हेलो, क्या बात, चेक, mesmerizing परफॉर्मेंस। दोस्तों कहते कि सुरों की जब बारिश होती है प्यासे दिल भी बुझ जाते हैं, और कुछ आवाजें खुद रब की तरफ से आती है जिसे सुन के हमारे रूह भी मुस्कुराती है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज उसी रूहानी आवाज के हमारे सामना हो रहा है, और बॉलीवुड की मशहूर सिंगर, लाइव कॉन्सर्ट के जादूगर, दिलों को चुराने वाले वन एंड ओनली पापोन जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए पापोन जी के लिए। यस उदयपुर, भर भर के प्यार मिलना चाहिए। वंस अगेन फॉर पापोन एवरीवन। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब पूरे समस्त उदयपुर वासियों की तरफ से वो शख्स जिनके लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, none other than the Papon, ladies and gentlemen, to felicitate the pride of our Northeast, not only Northeast, the pride of our Tripura. I would like to request on the stage, माननीय पर्यटन मंत्री श्री शशांक चौधरी सर, माननीय मेयर महोदय अगरतला पुर निगम श्री दीपक मजुदार जी, माननीय सभाधिपति गोमती जिला परिषद, माननीय एमएलए महोदय काकरबोन, माननीय डीएम महोदय एवं माननीय डायरेक्टर महोदय टूरिज्म डिपार्टमेंट, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ताउते बुसों जरो फडी सिंह टूरिज्म ने मिनिस्टर नो नंगिना हानाय तैबोनी आगलो सिनी अगरतला म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन ने मेयर ताई सभाधिपति गोमती जिला परिषद ताई एमएलए काकरबन ताई डीएम गोमती ताई लोगो डायरेक्टर टूरिज्म बर्नसिंह और दांग सबस्काउ नोइन हानाय ताउते बुसों बेलाय बेलाय का हमाय नरनि सपोर्ट मानमा बगै फडी सिंह अजरो सिनी पापन दानो सिंह कैसा याकपाई सिंह याफालायने। Also request on the stage Honorable Chairman of TIDC to please come on the stage. এবারে সেই সুন্দর মুহূর্তে আমরা পৌঁছে গেছি যখন আমাদের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2020 এই মঞ্চে বলিউড সিঙ্গার, সেলিব্রিটি সিঙ্গার পাপনকে আমাদের পুরো রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে So did you all enjoy? আর কতক্ষণ গাইবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আর কতক্ষণ হবে, আমাকে উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন হাউ মাচ ইউ উড লাইক টু সি। কতক্ষণ? 30 মিনিট, 20 মিনিট, 40 মিনিট, 1 আওয়ার? আমি পাপনকেই দিচ্ছি যে আর ও কতক্ষণ গাইবে, ও নিজে বলুক।
20 से जाके 1 आवर हो गया तो एक घंटा तो गेते होवे गाइते होवे गेते होवे ना we'll see. So tell me one thing, shall we book the date for next year? এবার আগরতলা ঠিক আছে বিকজ যখন আমি ওখান থেকে এখানে আই ওয়াজ কামিং পিপল ওয়ার লাইক আপনি কেন এখানে I didn't organize but we have to also go to Udaipur. We also have to go to many other places in Tripura, so many beautiful places, but ekbar to Agartala also you all come. Actually, to be very honest and candid, people in large number, they have come all the way from Agartala also, here, amongst the crowd. So as you all know that on 12th of December, Zubin Nautiyal is coming to Agartala. And I assure you that Papon will perform next year in any other districts of the state. Udaipur, আগামীবার উদয়পুরে আরো একজন আসবে যে কোনো একজন আসবে পরে এটা পরে আমরা বলবো but he has to come to cover all the districts of our state in the coming times. I am very happy that we represent the Northeast in the rest of the world. ওখানে আমার খুব ভালো লাগে আমি when I say the Northeast আমার সবাই সুরে গান গায় আর এরকম. So I'm happy to be in Udaipur by the way. Thank you first time. So thank you so much. So now, ladies and gentlemen, let's felicitate the star of this evening, ladies and gentlemen, once again, for Papon. We're felicitating him with our own Tripura's GI tag Risha, the traditional Risha of our Tripura, all the way from Killa, ladies and gentlemen. আমাদের পুরো রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় আমাদের প্রিয় সিঙ্গার সেলিব্রিটি সিঙ্গার পাপনকে এই রিশা পরিয়ে প্রথমে এই শুভেচ্ছা জানালেন তারপর আমাদের 51 শক্তিপীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরের সুন্দরী মন্দির এই মন্দির নগরী উদয়পুরে যে অনুষ্ঠান মাতা ত্রিপুরের সুন্দরী টেম্পলের রেপ্লিকা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সবাই মিলে প্লিজ একবার জোরদার তালি হোক Now, ladies and gentlemen, एक और छोटा सा प्यार पूरे त्रिपुरा की ओर से ladies and gentlemen, एक बार फिर से a big cheering for Papon everyone. আবারও এটি শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন সঙ্গীত শিল্পী পাপনকে আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব রয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় রয়েছেন সভাধিপতি এবারে মাতা ত্রিপুরের সুন্দরীর প্রসাদ প্যাড়া আমাদের এই রাজ্যের এবং দেশের অন্যতম এই সুস্বাদে ভরা প্যাড়া আমরা তুলে দিলাম মঞ্চে মাননীয় অতিথিরা Exactly, ladies and gentlemen, and ये जो माँ त्रिपुरा सुंदर श्री की आशीर्वाद स्वरूप जो हमने पेड़ा हमारे आज के संगीत समारोह के जो संगीतकार हैं वन एंड ओनली द हार्ट थ्रोब ऑफ मिलियन पीपल पापोन उनके लिए ये जो पेड़ा हम दे रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दें कि दिस पेड़ा has got the GI tag. So ladies and gentlemen, once again, let's cheer out for Papon. Taute Bungsong Belaike Odoro Nangkukmani Sini GI tag Kilani Bukaktike Oro Risaya Farzakata Yawaikino Oro GI tag Haizak Pera Sini singer Papon no sing Yapari Leka Taute Bungsong one more time for the star singer tonight Papon on the stage please. Thank you so much.
Thank you so much to our Honorable Minister, sir, Honorable Mayor, sir, Honorable Sabhadipati, Honorable MLA, and Honorable DM, and other dignitaries on the dais for gracing this stage to felicitate, to share the love of Tripura to Papon. আমাদের আজকের এই সন্ধ্যায় মঞ্চে আমরা উপভোগ করব once again, ladies and gentlemen, now we again gonna hear a fantastic number. Mr. Papon on the stage. Okay, thank you so much, Tripura. Thank you so much for the love. I want to go back in time. Like an old song I want to sing, Purana Gana, Purono Gan. But not so Purono also, but I'm sure you'll love it. It's a romantic song, not my song. मैंने खुद के गाने बहुत गा लिए. One song I thought I should have sung अगर तब जो छोटा बच्चा था, but anyway, so let's sing this song. Can we do this one more time, Monu? Just lights on me, please, Alma. Who is there? Yeah. So everyone, I want to introduce you to this bass player called Himanshu. Sir, light में आइए. ये आपका त्रिपुरा का दामाद है. He's just got a baby who is in Agartala and a girl from your state. So he's very happy to be here. So thank you. Your damad, Jamai Babu. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया.
People at the back. पहला नशा नया प्यार है, कर लूं मैं क्या ऐ दिले मेरे दिले, तू ही बता। আরেকটা পুরনো গান, কিশোরদার গান একটা, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात, है ना, हसीना से, वो भी अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, क्या बात है। दिस इज वन ऑफ माई चाइल्डहुड फेवरेट्स, मैं बचपन से गाता आता हूँ, मतलब कॉलेज में। एक अजनबी हसीना से हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिल में रात हो गई। एक अजनबी सीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात, फिर क्या हुआ This sound is so light. आप लोग क्या कर रहे हैं? जोर से गए 1 2। एक अजनबी यूं मुलाकात, फिर क्या हुआ हो गई। क्या बात है।
ओके, एक लता जी का गाना गाते हैं, किशोरदा का तो गा लिया। हाँ, एक लता जी का गाना गाए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। मेरे आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस मुला लग जा गले कि फिर शायद फिर इस लग जा गले से। The one and only Lataji. We'll sing one more Lataji, okay? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। अजीब
ये मंजिलें है कौन सी, ये ना समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, all hands together, come on. वो समझ सके न हम, sing and clap. अजीब दास्तां, वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। ओके, एक शेर पढ़ते हैं, ठीक है? शेर पता है आपको? शेरो शायरी, शेर पता है ना? शेरो शायरी। कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है, कुछ ये जो बहुत दूर है ना उनके लिए गा रहे हैं, और जो पीछे है बैठे बहुत दूर उनके लिए, कि कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है। वाह वाह बोलिए, वाह वाह 3 times, वाह 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 वाह, ऐसे स्टाइल में। ओके ओके, पीपल एट द बैक, कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है। वन मोर टाइम, कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। I want to see all the hands together, everyone. People sitting, people on the back, people on the left side, people on the right side. सब एक साथ ताल में ताल बजाए. Come on, I love people at the back. They're always on beat. जो पीछे खड़े हैं सब लोग ताल में बैठे हैं, जो नहीं कर रहे हैं क्या? Show me some light on the audience. क्या बात है, everyone. Okay, while clapping, सब लोग एक साथ 2 शब्द गाएंगे, ठीक है ना? बजाते बजाते, come on. Ready? 1, 2, 1, go. Dum 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 dum. तू मेरा मेरा हर
मेरा मेरा हर, तू मेरा मेरा हर, तू मेरा मेरा हर, तू मेरा मेरा हर, तू मेरा। क्या बात है। तू बात करे ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम ले, पर ये मत कहना अरे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं, बुल्ले शाह सोताई। मैं भी मनाऊं सुने यार को, चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया, मेरी ना चोरी जाऊं सुने यार को, करूं ना परवाह बुल्लिया। मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा महरम मरहम, तू मेरा दम, हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम तू। पा गर गर सनी ग सा, पा गर गर सनी ग सा। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। बैठी रहती है उम्मीदें दिल घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल ये मेरा वही परिंदा है। बख्शे तू जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई, बख्शे तू जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई। तू बोले तो बढ़ जाऊं मैं, बुल्ले शाह सोताई। मैं चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया, मैं भी ना चोरी जाऊं सुने यार को, करूं ना परवाह बुल्लिया। मेरा हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम तू। तू याद करिया ना मुझको, मेरे जीने में अंदाज तेरा, सर आंखों पर है तेरी नाराजी, मेरे हाल में कोई राज तेरा। शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई, शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई। तू बोले तू बढ़ जाऊं मैं, बुल्ले शाह सोताई। मैं मेरी नाचो मनाऊं सुने यार को, चलूं
so मैं एक आसाम का एक चाय बगान का गाना गाना चाहता हूँ, टी गार्डन सॉन्ग फ्रॉम असम, जो कोक स्टूडियो में हमने किया था। एंड अभी मैं जब बाहर जाता हूँ सब लोग बोलते हैं झूमर गाओ झूमर, सो अब झूमर गाएंगे, ठीक है ना? यू गाइज नो झूमर? प्लीज सिंग along and please dance, okay? We'll show you the dance, okay? The Jumur dance. If you know it, dance along, okay? किसने बांधे तेरे केश काले काले हरे, ओ किसने है नजर लगाए, ओ देवर तो नजर लगाए बिना बाम, ओ हरे रसोखी देवर तो नजर लगाए बिना बाम रस लगाए। सीता पाखरो दाई मोरे हाय हाय, ओ दादा धेनो खेदाय, एमो सुंदर हार दोचे गराय, एमो सुंदर हार दोचे गराय। ए तारा ना ना ने ना रे तारा ना, ए तारा ना ना ने ना रे तारा ना ने ना मोरे हाय हाय, ओ दादा
make some noise. हमारा एगुलो गान हमारा आसाम बंगाल एरकम गान हम जब दिल्ली में गाते हैं बॉम्बे में गाते हैं पीपल आर लाइक ये क्या गा रहे हैं बट पीपल आर सो हैप्पी तो एखाने तो आई हैव टू सिंग इट सो এটা নাও খেলৰ গীত আছে ওকে নাও খেল তুমি জানো নদীতে নাও খেল বৈঠা মারো ঠিক আছে सो नाव खेल का गाना है तो लेट्स सिंग दिस फ्रॉम असम ओके लेट्स डू दिस मुनु असम में जब नाव खेल होता है ना वहाँ का गाना है ठीक है जब नाव खेलने जाते हैं लोग बॉयज ये गाते हैं बोइथा मारो रे जीतू नेटवर्क डिले बोइथा मारो रे अरे छाड़िया बोइठा मारिया जाइयो रे बोइठा मारो रे भाई छाड़ भैया रे अरे छाड़िया बोइठा मारिया जाइयो रे बोइठा मारो रे अच्छा बोइठा माने जानो ना इलाके ने बाइछर भैया रे इलाके ने बाइछर भैया रे नौका आउता ही यार पहुंचाए रे अरे छाड़िया बोइठा मारिया जाइयो रे Now the boys लड़के नाव खेल जीत के आगे और लड़कियां ऐसे वेट कर रहे हैं कि पार्टी करेंगे तो this is how it changes और तुम्हारे दिन आई लो रे जोर बता बोया बाहर गुरु चैनल बाती दिया न भोरिया तुम्हारे दिया रे
jalan mati doriya mare aao Let's disco. You want to disco now? Let's do some Bollywood old disco in our own style. I want to see all the hands together. Come on. Or you can do your moves. All right, everyone. Make some noise for Himanshu on the bass again. Come on, guys. Bounce it. Sara Zamana, Hasina
तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने भी किया है। तुमने कभी किसी को दिल दिया है? मैंने बहुत बार दिया है। I love the bunch there who's jumping out. Come on guys. ये जो बैठे हैं पीछे बहुत सही है। Not बैठे हैं, jumping around. मेरी उम्र के नौजवानों, ला 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 ला, जिंदा लगाना ओ दीवानों, ला ला ला। मेरी उम्र के नौजवानों, ला 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 ला, जिंदा लगाना ओ दीवानों, ला 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 ला। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, और झूठ तो कहते नहीं है जो कोई प्यार में बरकत नहीं है जो कोई। आगे तो खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे भी तो खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो।
रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो होना है जो हो जाने दो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हाथ जाने जा मुझे प्यार से सोचो ना देखो तो देखो हाथ जाने जा मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो रात बाकी जो होना है हो जाने दो अभी वक्त भी खत्म है हम आखिरी गाना गाने वाले हैं जो पास आ सकते हैं आई थिंक थोड़ा बहुत लोग अब आ जाने दो सबको आ जाने दो हो गया है रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो ये होना है जो हो जाने दो आगाज़ ये है तो अंदाज़ होगा हंसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आगाज़ ये है तो अंदाज़ होगा हंसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आदिलवा के सदा मिले यार से आदिलवा के सदा मिले यार से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो होना है जो हो जाने दो हो जाने Thank you so much. But thank you so much Tripura. Thank you Agartala. Thank you Udaipur. Thank you everyone for ये बहुत अच्छा लगा हमें और आप पास आए अभी मुझे मन कर रहा है कि और गाए बट बहुत गा लिए हैं
आखिरी गाना गाना चाहता हूँ। तो ये शेष नहीं, ये ख़त्म नहीं, हम दोबारा आना चाहते हैं बहुत जल्द। जैसे शांतनु जी ने कहा है, दोबारा आएंगे, अगरतला आएंगे, त्रिपुरा आएंगे। रियली वांट टू कम। हम लोग एक बार कुमुलुंग आए थे, ये याद रह जाएगा। सो मेनी पीपल, सो मच लव, थैंक यू सो मच, रियली ब्लेस्ड। जाते जाते एक गीत गाना चाहता हूँ मेरा खुद का, और रिक्वेस्ट भी मुझे पता है। मैं उससे पहले एक लाइन और गाता हूँ। हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया न करो, जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी हम गए, वक्त की कैद में जिंदगी हम गए। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। फोन पे बुलागे, वो शाम की करारी चाय लबों सी पिलागे। आगे न दिन है सतागे, न रात की नशीली बात से नींद में जगागे। तू गए हो क्यों, रात बाकी है। तू गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, तुझे क्यों आगे न दूरियां मिटागे, न थाम के वो जोश में ये होश से उड़ागे। आगे न झूठ से सुनागे, न रूठ के सिराने में रिमोट को छुपागे। तू गए हो क्यों, रात बाकी है। तू गए हो क्यों, साथ बाकी है। तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों।
मिलोगे। Thank you so much. आपको सबको बोल रहे हैं, हमें बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट अनेक धन्यवाद, खूब मरम, सबके बहुत धन्यवाद। सब आराम आराम से जाइए, लॉट ऑफ ट्रैफिक होने वाला है, बहुत धीरे धीरे जाइए, बट बहुत सारा प्यार। आप लोग इतने अच्छे ऑडियंस है, इतने सुरीले हैं, इतने प्यारे हैं, वेल बिहेव्ड है। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट आई वांट टू शो द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। Thank you, Tripura. We love you. Hello, check. Thank you, Unity Promo Fest. I will come once again, Tripura. Okay. अच्छा, so thank you तो हमने बोल दिया, but thank you Unity Promo Fest. We will come again to Tripura and please bring us to Tripura again. Thank you. Come on, Udaipur, once again. Thank you so much, Papan sir. आपको आपकी तारीफ करने के लिए सच में हमारे पास कोई शब्द नहीं है. We can only say that whole Tripura really loves you a lot. आप हमारे दिल के सबसे करीब है. Come on, Udaipur, once again to the Papan. আজকের এই সন্ধ্যাটাকে মাতিয়ে দিয়েছেন আমাদের প্রিয় শিল্পী, প্রাণের শিল্পী পাপন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার, প্লিজ জোরে একটা তালি হোক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত সুন্দর একটি সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিয়েছেন। তো আপনারা যারা রয়েছেন সেই সময়ে প্লিজ যেতে যেতে জোরে একটা চিৎকার হোক। ইয়েস, Ortiz, Udaipur, Ortiz! Can we have once again cheering? সেই সঙ্গে আজকে অ্যাবাভ 60,000 পিপল এখানে সবাই অ্যাসেম্বল হয়েছে আজকের এই সন্ধ্যাটাকে সাকসেসফুল করবার জন্যে। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো, বাইরে প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম রয়েছে, প্রচুর লোকের সমাগম, কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, তাই আপনারা প্রত্যেকে একদম ধীরে ধীরে যেন কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো প্লিজ আপনারা একেবারে ধীরে ধীরে এখান থেকে প্রসিড করবেন। আজকের আয়োজন আপনাদের জন্যই নন্দিত হয়েছে। সো লাস্টলি আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল যে আজকে আমাদের এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে আরো বেশি আলোক উজ্জ্বল করেছেন। Exactly. आज का ये यूनिटी प्रोमो फेस्ट तीसरा डेस्टिनेशन का दूसरा मेन इवेंट. Ladies and gentlemen, I cannot express my happiness with word. जैसा आप लोगों का साथ चाहिए एक और बार उदयपुर. Did you all enjoy? So, ladies and gentlemen, हम सभी ने आज के इस परफॉर्मेंसेस का जम के एंजॉय किया है एंड ये सब हो पाया है वन एंड ओनली टूरिज्म डिपार्टमेंट की वजह से, वन एंड ओनली हमारे माननीय टूरिज्म मंत्री श्री सुशांत चौधरी सर के लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार cheering हो जाए. Come on everyone! Everybody, ladies and gentlemen.